afternoon, sir. Unsay imong pangan? My name is John Lawrence P. Abellanosa, but you can call me J.O. So, naka-uniform ka pang South eh. Unsay imong course dire? Akong course kay RadTech, Radiologic Technology. Yeah, busy na siya or dili kaya. Ana-ana lang. What do you mean by nana? Like, sometimes busy, sometimes dili. So, naka free time din. Na-adjugate. What do you do in your free time? Mainly ka nang mag-listening to music while walking or magduwag volleyball. Kaya ganun dyan magduwag volleyball. Kaya ka mapasingot. Oh. So, what kind of lifestyle do you have? I suppose, active lifestyle, kaya ganun dyan ko mo engage in mga physical activities. Sa may mga turning point yung mga kaniyang gipili nga lifestyle. Kay, sa una, ganahan dyan ko magkiat-kiat. Like, elementary pa lang daan. Ganahan ko musayaw. Ganahan ko muduwag mga sports. Ganahan ko muduwag mga games. Mga indoor, outdoor games. Meron. Diha na nga nagsugod nga. Active lifestyle din na ako ang giganahan. Kay, di dyan ko mapakali. Sigun saon. Like, karon balag puti yung uniform pero kiatan gyapon. Ganun, hindi ka magkukaan, naka-energy. Wala ka inspiration yung workout, ganun. Wala. Pagtsuray. Wala. So busy, di ba, ang college? What keeps you motivated to keep going in this type of lifestyle? May hobbies kay ganahan dyan ko muduwa o volleyball na Oji adlaw nga di ko makaunahon na o volleyball. So, marang yung stress reliever. Oh, from mana pang ACAD. stress reliever oh. Kaya like pressure kini academics biya. So ganahan ko nga maka pahuway ko through volleyball. Balag makauna ta nga kapoy kay physical activity biya. Pero mo ko pahinga. Maka-help siya sa iyong mental health. Na may mga tao nga, dili ka na dyan workout, di ba, yung ingon nga, ako'y man be physically active. So, unsa man yung maka-advise sa katong mga tao nga, dili ganan mo physically active? Ako maka-advise sa kay mo discover sila mga physical activities kay daghan biya. While discovering basin makakita sila kanang maganahan nila og buhat. So, being physically active does not necessarily mean nga mag-workout ka sa gym. Yes. Dagang ways, no? Oh. May mita dyan ka unsa Like, kailangan. daghan yung varieties nga mga physical activities to be part. Like, daghan yung ma-explore ng mga physical activities para makita ka, unsa mo ganahan nga i-pursue jud, or unsa mo ganahan nga buhaton pirmi. Like, para na ako, volleyball dyan lang ako daghan ko gi-explore, nabot ko basketball, nabot ko badminton. Nandun dapat ko sa volleyball, di adyo ko giganahan nga, kanin dyan ako ganahan i-pursue na if di nila ako mag-pursue og active lifestyle. Thank you so much for your time and I hope you enjoy your Thank you. Being physically active can be done in various ways. You just need to explore and find activities that you enjoy, from hiking and biking to yoga and team sports. There's a wide range of options to suit different preferences and fitness levels. Engaging in physical activities can help improve overall health and well-being, so finding what you enjoy is key to maintaining a consistent routine. So being physically active is really necessary for us to maintain a healthy being and homeostasis. Ano kita number one question? Ambot! Okay, 1, 2, 3. Ay, suta. Okay.